नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल नॉलेज बूस्टर मनोज को स्वागत। मो चैनल को प्रथम कर आसते दयाकोरी मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यह वीडियो रे मो स्कूल पिलामानक सुरभि कार्यक्रम जूनियर वर्ग में क्रिएटिव राइटिंग आम लोककला आम गौरव विषय आलोचना करी। आम लोककला आम गौरव एक शीर्षक जहाँ भारतीय साहित्य और संस्कृतिर लोककलार गुरुत्व और स्थान को सूचित करे। यह अर्थात सामाजिक और साहित्यिक दृष्टि रे लोककलार स्थान केमिति आमर गौरव एवं सांप्रदायिक अतुट अंगरे अवस्थित से आमर अपेक्षा कर जाइछि। लोककलार अंतर्गत यार एक द्वितीय क्षेत्र होउछि यार संरक्षण और विकास। एही सूचना सहित आमे आमर आदिवासी कला गायन नृत्य वैशिष्ट्य व्यवहार को अंतर्गत करी विकास एवं सम्मान करिथिबार महत्व को उपस्थापन करिछि। आम लोककला और आमर सांस्कृतिक धारा आमर गौरव यह आमर ऐतिह्य प्रथा और शिल्पकलार एक अविभाज्य अंग जहाँ आम सांस्कृतिक चिन्ह प्रतिष्ठित करे। ओडिया लोककलार स्थान असाधारण। नृत्य संगीत एवं शिल्प यार सृजनशीलता आमर संप्रकृता और सांप्रदायिक गर्व को विवरण करे। लोककलार प्रमुख निमित्त हेउछि जनसाधारण सामूहिक अभिव्यक्ति। प्राचीन पांडुलिपि कथाकण पाठन और संगीत कौशलर माध्यम यह आम आदिवासी संस्कृति को प्रसार करे। प्रतिवर्ष लोककला प्रदर्शनी और साहित्य अनुष्ठान आमर ऐतिह्य को उद्बोधन करी संपृक्त करिथाए। आमर लोककला संप्रदाय को गोटे सांबादिक सृष्टि अभिमान देइथाए जहाँ आमर सांप्रदायिक अंतर्गत शक्ति को प्रतिकार करिथाए। आम लोककला आम गौरव। लोककला एक सांप्रदायिक और साहित्यिक धरोहर जहाँ आम ऐतिह्य प्रथा और सांस्कृतिक गर्व को सूचित करे। यार माध्यम आमे आमर अतीत और सांप्रदायिक शिल्पर सृजनशीलता को प्रकाश करुछु। सांप्रदायिक दृष्टिकोण। लोककलार आधार आमर सांप्रदायिक सृजनशीलतार अछि जहाँ जनसाधारण द्वारा सांबादिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति भाव प्रदर्शित हुए। ओडिया लोककलार अंतर्गत नृत्य संगीत एवं कलाकृति आमर सांप्रदायिक गर्व को बढ़ाई थाए। जेपरिक सांप्रदायिक नृत्य और गीत यह आमर सांस्कृतिक परिवेशर अनिवार्य अंग। संरक्षण और विकास। लोककलार संरक्षण और विकास आमर दायित्व। शिल्पकला और साहित्य क्षेत्र में द्वितीय उत्साह दे आमे यहाको संरक्षण करने द्वारा आमर सांस्कृतिक अबांधा को बढ़ाई थाए। आम लोककला आम गौरव कहले यार अर्थ होची आमर लोककला और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा आमर गौरव और सम्मानर उत्स। यही शीर्षक आमर लोक संस्कृति पांडुलिपि संगीत नृत्य और अन्यान्य कला आलोकर अत्यंत मूल्यवान और महत्वपूर्ण भाव देखा जाइथिबार भाव को सूचित करिथाए। लोककला आमर सांप्रदायिक और सांस्कृतिक अंतर्गत शिल्प और प्रथा माध्यम प्रकाशित हुए जहाँ आमर संस्कृति और ऐतिह्य को सजाग और संरक्षित करिथाए। यह आमर सांप्रदायिक गर्व को बढ़ाई थाए और आम सांस्कृतिक अतीत को प्रेरणा माध्यम सम्मान मध्य करिथाए। आम लोककला आम गौरव। लोककला जार अर्थ सांप्रदायिक कला आमर संस्कृति और ऐतिह्यर अनिवार्य अंग। यह आमर एक दूरदर्शी तारका जहाँ आम नृत्य संगीत चित्रकला और कारिगरिक कौशल स्वाभाविक भाव उपस्थित। सांप्रदायिक कला तांकर एक विशिष्ट निमित्त भाव प्रतिष्ठित हुए जहाँ आमर सांप्रदायिक गर्व को वृद्धि मध्य करिथाए। लोककलार अर्थ और अंतर्गत मूल्य। एडल हेडिंग। लोककला आम सांप्रदायिक जीवन संरक्षण और संप्रसारण उपाय। यार शिल्प और कौशल सांप्रदायिक अतीत को जीवंत रखे एवं यार अनुष्ठान और प्रदर्शन आमर आदिवासी कौशल को नूतन प्रज्वलन देइथाए। आमर प्रथा नृत्य संगीत और कला क्षेत्र में
ଲୋକକଳା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଇତିହାସ ଓ ଗୌରବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଲୋକକଳାର ସମ୍ମାନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ। ଲୋକକଳାର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିକାଶ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ କଲା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଲୋକକଳାର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ନିରାପଦ କରିଥାଏ ଓ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ସୃଜନାତ୍ମକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମ ଲୋକକଳା ଆମ ଗୌରବ କହିଲେ ଆମର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ସମ୍ପଦର ସମ୍ମାନ ଓ ମୂଲ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଏହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଯାହା ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଥା, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଶିଳ୍ପର ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଲୋକକଳାର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଉପସ୍ଥାପନ ଆମର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଗର୍ବକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କଳା ଓ ଶିଳ୍ପରେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ଆମ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଲୋକକଳା ଆମର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପରିଚୟକୁ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଆମ ଲୋକକଳାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଳ୍ପ ଓ ପ୍ରଥା ଆମର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଗର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ଆମ ଆଦିବାସୀ କୌଶଳର ସୂଚନା ଓ ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଥାଏ। ଆମ ଲୋକକଳା ଆମ ଗୌରବ କହିଲେ କେବଳ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଏ। କେତେକ ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ଆଧୁନିକତା ଓ ସୃଜନାତ୍ମକର ସମ୍ମିଳନ ନ ହେବାରୁ ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଚିହ୍ନ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଲୋକକଳାର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅଙ୍ଗ ବେଳେ ନୂତନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପକୌଶଳ ଆମର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଗର୍ବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ହେଉଛି ତା'ର ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆମର ଡିମେରିଟ୍ସ ପଏଣ୍ଟ। କେତେକ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଥାକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷିତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମୂଲ୍ୟର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆମ ଲୋକକଳା ଆମ ଗୌରବ। ଆମ ଲୋକକଳା ଆମ ଗୌରବ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶିଳ୍ପ ସାଧନା ଆମ ଗୌରବ ଓ ସମ୍ମାନର ଉତ୍ସ। ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଲୋକକଳା ଏକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅଧିକାରର ଅଙ୍ଗ, ଯାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ପ୍ରଥା, ସଂସ୍କୃତି ଓ କଳା ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ। ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରି ଏବଂ ସେଥିରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଲୋକକଳା ଆମ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଚିହ୍ନ ଓ ପରିଚୟର ଏକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଯାହା ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଓ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମ ଲୋକକଳା ଆମ ଗୌରବ କହିବାରେ ଲୋକକଳା ପ୍ରାଚୀନତାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରେମକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଧୁନିକତା ଓ ସୃଜନାତ୍ମକତା ସହିତ ନୂତନ ଆଧାର ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅବହେଳା କରି ପ୍ରାଚୀନ ରୀତିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ ଅଛି। ଆମ ଲୋକକଳା ଆମ ଗୌରବ କହିଲେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଆଦିବାସୀ କଳା ଓ ପ୍ରଥା ଆମର ନାଗରିକ ଗୌରବ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ମିଳେ। ଆମର ଏହି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶିଳ୍ପକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଆମେ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ସୃଜନାତ୍ମକ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।